collar job. Till now I have trained and placed around 2,000 plus people all over India. So I am really glad to be a part of this job medal. Special thanks to Fatima ma'am. Energy booster in you all. Remember, if you are getting rejected, that is a success step, right? Show sympathy. This is like, I'm the only person who is taking care of my home, and then my father is so and so, and mom is so and so. But here, hire you. This is the best main question where we may ask. There are team of HRs, generally 10, probably more than 10 they may join. So they would ask you, why do I need to hire you? This question should be there from your own end. And as you're told that you are here to give jobs. आशुर खान गुलिस्तान अमीरुल मोमिनीन बालसेटी खेत में जॉब मेले का जो आयोजन किया गया है उसके ऑर्गेनाइजर्स फातिमा निखत, वजाहत दियानत अली ख़ान और जो कंपनीज यहाँ पर आए हुए हैं उन सबको मैं का स्वागत करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। अभी हमारे श्री राम जी बहुत ही विस्तार में जॉब सीकर्स के लिए बहुत ही अच्छे अंदाज में मोटिवेशन करते हुए बहुत अच्छी स्पीच थी। किस तरीके से जॉब हासिल करना चाहिए और उसके तरीक़ेकार क्या है, वो तमाम चीज़ें उन्होंने बताई। और उससे पहले रामचंद्र राव जी भी यहाँ पर आए थे, क्योंकि वो कर्नाटका के एक मिनिस्टर आ रहे हैं, वहाँ पर रिसीव करने जाना था, वो चले गए। मौलाना भी बैठे हैं, तजम्मुल हुसैन आबेदी भी हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि इसी तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए, क्योंकि जॉब अगर कोई 100 आते हैं उसमें से अगर 10 भी मिलता है तो वो हमारा एक अच्छा अचीवमेंट है और इसी तरीके से अचीवमेंट्स होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट के तरफ भी मैं तवज्जो देने के लिए बात कहा हूँ मैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से चूँकि मेरा ताल्लुक़ है, माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशली बेहिसाब स्कीमात, स्किल डेवलपमेंट जो जॉब रिलेटेड कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि माइनॉरिटी स्टूडेंट में स्पेशली मुस्लिम्स का उसमें नहीं के बराबर भागीदारी है। उसी तरीके से सिविल सर्विसेज कोचिंग के लिए सेंट्रल वर्क काउंसिल और सेंट्रल हज कमेटी के थ्रू फ्री कोचिंग, अकोमोडेशन और फूड, ये तमाम चीज़ों की सहूलत दी जा रही है, जिसकी वजह से इस साल 44 मुस्लिम बच्चे पास हुए हैं सिविल सर्विसेज में, और 44 में से बेशतर फ्री कोचिंग के ज़रिए ही पास हुए हैं। उसी तरीके से इससे पहले 48, इससे पहले 52 ओवरऑल, क्योंकि सेंट्रल हज कमेटी और सेंट्रल वर्क काउंसिल ओनली मुस्लिम स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए कोचिंग का इंतज़ाम करती है। इस साल का जो रिज़ल्ट है तकरीबन 29% माइनॉरिटी स्टूडेंट्स पास हुए हैं सिविल सर्विसेज में। तो ये भी साथ साथ चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम जॉब के लिए फिर रहे हैं। अगर सिविल सर्विसेज में पास होते हैं, जॉब आपके पास है, जॉब के लिए जाना नहीं है बल्कि जॉब आपके पास है। तो उसी तरीके से जैसा अभी रामचंद्र जी ने बताया कि मुद्रा लोन भी एक अच्छा यानी वो है, जैसा कि प्रधानमंत्री का जो एक मिशन है जो 2014 से चालू हुआ, सबका साथ सबका विकास, 2019 में उसके साथ और एक चीज़ हो गई है कि सबका विश्वास। तो इन बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर प्रधानमंत्री 135 करोड़ आवाम की बात कर रहे हैं,
135 करोड़ देशवासियों के लिए बात कर रहे हैं, उनके रोज़गार के लिए बात कर रहे हैं, उनके लिए मकान के लिए बात कर रहे हैं। वहाँ पर कोई माइनॉरिटीज़ या मेजॉरिटी की बात नहीं है। उसी तरीके से आज रिजर्वेशंस, जैसा यहाँ पर हमारे TRS गवर्नमेंट मुस्लिम्स को 12% रिजर्वेशन देंगे, जो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है उसके लिए। तो ये भी एक चीज़ है। और आज वो यानी जनरल जो रिजर्वेशन हुआ है 10%, वो बहुत बड़ी बात है, जिसमें मुस्लिम भी आ गए, यानी रेड्डी भी आ गए, राव भी आ गए, हर कोई जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उसके लिए रिजर्वेशन हुआ है। तो मैं अभी तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट किया हूँ कि जॉब मिला तो है, जिसमें जो जॉब मिलेगा, लेकिन कई मिनिस्ट्रीज़, जैसा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, टूरिज़्म, ऐसे कई मिनिस्ट्रीज़ में जॉब है। यहाँ पर अंडर टेबल कोई काम नहीं हो रहा है, सब ऊपर है। ऑनलाइन कीजिए और कोशिश कीजिए, यानी ऑनलाइन में आप पास होने के बाद बराबर जॉब मिलेगा। किसी का रिकमेंड या किसी का कोई चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब से 2014 के बाद से रिकमेंडेशन का काम ख़त्म, अंडर टेबल का काम ख़त्म, बैकडोर का काम ख़त्म हो गया है। तो ये स्टूडेंट्स को मैं इसीलिए ये बात बोला हूँ कि ये जहाँ पर भी साइट पर जाएं ऑनलाइन करते रहें। आज नहीं कल जॉब मिलेगा, कोशिश की ज़रूरत है, जुस्तजू की ज़रूरत है। बहरहाल मैं यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जॉब मेला प्रोग्राम में आज कितने कंपनी पार्टिसिपेट करें? 10 के ऊपर है, बल्कि अभी पता चला है, जिसमें SBI भी है। कंफर्म नहीं है, 10 के ऊपर है? नहीं, 10+ है। अब वो तो आप ऑर्गेनाइजर से पूछना पड़ेगा। मैं आते ही पूछा कितने कंपनीज आए हैं, तो 10+ है, जिसमें SBI भी है। इलेक्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जी, इलेक्शन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? भाई उसमें इंटर के भी है, SSC के भी है, डिग्री के भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी हैं, तमाम है उसमें। कितने वैकेंसीज रहेगी? अब वो तो आप जो लगाए हैं उनसे आप वो सवाल कर सकते हैं, वो सवाल उनसे करना है। मेरे के लिए बहुत खुशी है इस इवेंट का। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा इज ऑर्गेनाइजिंग मेगा जॉब मेला है। 400+ स्टूडेंट्स इधर है। मे बी स्टूडेंट्स के लिए 30 मिनट्स का बात किया। हमारा देश के लिए हमारा प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबके लिए डेवलपमेंट होना चाहिए। सो पूरा देश के लिए कुछ डिवीजन नहीं है, होना चाहिए। अभी हमारा देश के लिए नया एजुकेशन पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस किया है। उसके लिए पहली बार हमारा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहा है हमारा देश बढ़ाना होना चाहिए, तो हम सिटीजन्स, हमारा यूथ कैसा थिंक करना है, कैसा सोच करना है, उसके लिए हम टीच करना है, सीख करना है। इसके लिए मैं दिस स्टूडेंट प्रोग्राम के लिए एटीट्यूड, अभी कंपनीज हायर फॉर एटीट्यूड एंड ट्रेन फॉर स्किल्स। कंप्यूटर स्किल्स तो IT स्किल्स, अकाउंटिंग स्किल्स चाहिए, बट स्किल्स के लिए ट्रेनिंग हो सकती है। बट कंपनीज क्या देख रहा है कैंडिडेट्स के लिए, कैसा सोच करता है। बिकॉज पॉजिटिव एटीट्यूड डज नॉट गारंटी 100% सक्सेस, बट नेगेटिव एटीट्यूड गारंटीज 100% फेल्यूर। सो अभी 30 मिनट्स स्टूडेंट्स के लिए, जॉब सीकर्स के लिए मैं बोल दिया है कैसा थिंक करना है, कैसा बात करना है। क्या बात करता है दूसरा है, पहली इंपॉर्टेंट क्या है, कैसा बात करना है। सो उसके लिए हम ट्रेनिंग भी दे दिया है। 400+ स्टूडेंट्स इधर आएगा। मोर देन 10 कंपनीज आर पार्टिसिपेटिंग इंक्लूडिंग SBI कार्ड्स। अभी हैदराबाद के लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ कंपनीज, irrespective of the state government, कंपनीज इधर आ रहा है। सो अच्छा मौका मिल रहा है। सो वी आर लुकिंग टू ensure that all these students get placed in nice companies, and the vision of the Prime Minister Shri Narendra Modi ji, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, is fulfilled 100% through the thinking, कैसा सोच करना है। So they're all going to think differently.
Thank you very much. Dhanyawad. Jai Hind. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وخير الناس المعين رب يسر ولا تعسر وسهل على الدم بالخير يا كريم وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. مجھے آج بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ گلستان امیر المومنین عاشق خانے میں جاب میلہ رکھا گیا ہے کہ جس کے اندر ہماری کمیونٹی کہ تقریباً 40 نوجوان اس میں شرکت کر رہے ہیں اور تقریباً اس جاب میلے میں 10 سے زیادہ کمپنیز آئی ہیں کہ جو بچوں کا انٹرویوز لے گی، ان کے اسکلز کو دیکھے گی اور ان کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھے گی. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کی صلاحیت کے اعتبار سے ان کو جاب دے گی. میرا اپنے قوم کے نوجوانوں سے، بچوں سے یہی کہنا ہے کہ ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے. والدین کی اپنی ذمہ داری ہے، بچوں کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرے، اور تربیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ بڑے ہونے کے بعد تربیت نہیں کی جاتی ہے، بلکہ تربیت جو ہوتی ہے ماں کی گود سے ہوتی ہے. بچے کی سب سے پہلا اسکول یونیورسٹی جو ہوتی ہے وہ ماں کی آغوش ہوتی ہے. جیسا کہ حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو جھولے سے لے کر قبر تک. لہٰذا علم کے لیے کوئی ایج نہیں ہوتی ہے، چاہے بچپنا ہو، چاہے لڑکپن ہو، چاہے جوانی ہو، چاہے انسان اپنے آخری قبر میں جانا تک انسان ہمیشہ اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے، طالب علم ہی رہتا ہے. لہٰذا ہم جہاں کہیں بھی چاہتے ہیں کہ اچھی اولاد ہماری ہو، اچھی نسل ہماری نکلے، تو ضروری یہ ہے کہ ہم کام شادی کے بعد سے نہیں، شادی سے پہلے سے کریں. ایسی لڑکیوں سے شادی کرے کہ جو ایجوکیٹڈ ہو، پڑھی لکھی ہو. جب اچھی خواتین آئیں گی، جو پڑھی لکھی جب ماں ہوگی، تو اپنے بچے کو بھی ابتدا سے جھولے سے وہ علم دے گی. یعنی وہ جو بچہ جو ہوگا اسی آغوش میں پرورش پائے گا جہاں پر علم کا ماحول ہوگا. لہٰذا ذمہ داری یہ ہے کہ اچھی شریک حیات کے بعد پھر ذمہ داری پھر والدین کے اوپر زیادہ آتی ہے کہ اپنے بچے کی اچھی پرورش کرے، اچھے ماحول میں رکھے. اس لیے کہ آج کا زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. لہٰذا بچوں کو جو گیجٹ دے دیے جا رہے ہیں، موبائل وغیرہ دینے کے بعد انہیں چھوڑ نہ دیا جائے، بلکہ ان کے اوپر کیا نگرانی کی جائے، دیکھا جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے نوجوان بھائی چھوٹے جو بھی مجھے سن رہے ہیں، ان سب سے میری یہ گزارش ہے کہ دیکھیں کہ اپنا وقت ضائع نہ کرے. اس لیے کہ وقت ایک دوڑتا ہوا وحشی گھوڑا ہے جو دوڑ رہا ہے مسلسل. وقت جاننے کے بعد کبھی بھی ہاتھ میں نہیں آتا ہے. لہٰذا وقت کو غنیمت جانیے، وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ محنت کرے، کوشش کرے. فالتو کے چبوتروں پہ راتوں میں ہوٹل بازی کرتے ہوئے یہاں وہاں بیٹھ کر اپنے وقت کو برباد نہ کرے، بلکہ علم حاصل کرے. اس لیے کہ آپ ہمارا فیوچر ہے، آپ ہمارا مستقبل ہے. اگر آپ پڑھے لکھے رہیں گے تو ہماری قوم جو ہوگی مستقبل میں آگے جائے گی، ترقی کرے گی. لہٰذا نوجوانوں سے میری گزارش ہے محنت کرے، مشقت کرے، زحمت کرے، پریشانیوں سے، آفتوں سے نہ گھبرائے. اس لیے کہ ہر ایک چیز کے لیے ایک مشکل ہوتی ہے. علم کے لیے مشکلات ہوتی ہے. لکل شیء آفہ وللعلم آفات. علم حاصل کرنے کے لیے ایک مشکل نہیں ہوتی، ہر چیز کے لیے ایک مشکل ہے، مگر علم حاصل کرنے کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. لہٰذا مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ وہی ہے اہل بیت کا چاہنے والا کہ جو مشکلات کا صحیح طریقے سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کے کامیابی کامرانی کو حاصل کرتا ہے. لہذا میں یہی دعا کروں گا بحق محمد وآل محمد جتنے بھی نوجوان ہیں جہاں کہیں بھی خدایا ان کو تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما. ہم میں جو لوگ پریشان ہیں، پریشانیوں کو دور فرما. اور خاص طور سے حنیف صاحب اور ایک تجو صاحب اور یہاں دیگر راؤ جی صاحب جو لوگ بھی اس میں آئے ہیں، خدایا ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. اور سب سے اہم دعا تیری بارگاہ میں، جو سب سے پہلی بھی دعا یہی، آخری بھی دعا یہ ہے کہ یوسف زہرا امام زمانہ ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو آقا کے آوان و انسان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ آج گلستان امیر المومنین میں یہ جاب میلہ جو بھی ہے سلیکشن ہو رہا ہے یہاں پہ کوالیفیکیشن بچوں کی انٹرمیڈیٹ ڈگری پی ایچ ڈی اور دوسرے ادر کورسز میں ہے تو انشاءاللہ اٹس آل جو بھی ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی کوالیفیکیشن اور کس طریقے کا انٹرویو وہ فیس کرے گا اور اسی طریقے کا اس کو جاب ملے گا. اور الحمدللہ آج حیدرآباد میں اپرچونٹی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آ رہی ہے یہاں پہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ بے روزگار بچوں کو جاب ملے اور اٹس آل ڈیپینڈس ان کے اوپر کرتا ہے انہیں کس طریقے کا انٹرویو فیس کریں گے اور کس طریقے کا جاب حاصل کریں گے. تو میں ہر ایک کے لیے دعا یہی کرتا ہوں کہ لوگ اچھا پڑھے اچھا لکھے اور آگے بڑھیں, چبوتروں پہ نہ بیٹھیں, فونوں میں نہ رہیں, مگر کوشش یہی کرے کہ آگے بڑھیں. شکریہ.